Welcome to Semarang City, a big city with lots of history, tradition, and cultural unity from time to time. Nowadays, Semarang is growing rapidly with the name as Atlas City. The name stands for secure, solicitous, smooth, beautiful, and healthy. The citizen labeled the city by title, the Port of Java. Because of an early time, Semarang is one of the most important port city in Java. Bicara mengenai sejarah akulturasi di kota Semarang, tentu saja kita harus menengok ke belakang mengenai sejarah Semarang itu sendiri. Pada masa lalu, Semarang bawah itu masih berupa lautan. Kemudian, buat permukiman di daerah Semarang bawah, orang-orang dari luar daerah itu datang ke Semarang. Mereka datang untuk berdagang. Mereka itu berasal dari beragam etnis, gitu ya, mulai dari Tionghoa, Arab, Eropa, Koja dan sebagainya. Dan dari Nusantara itu juga ada dari Cirebon, dari Banjar, dari Melayu. Mereka tinggal dan membuat permukiman di Semarang. Banyaknya etnis yang tinggal di Semarang itu menjadikan Semarang menjadi sebuah kota yang kosmopolitan begitu. Selama berabad-abad mereka hidup berdampingan, berakulturasi, bahkan berasimilasi begitu ya dalam sebuah lokus kebudayaan di Semarang. Itu menjadikan mereka biasa menghadapi perbedaan. Sikap atau karakter orang Semarang itu sudah terbiasa dengan toleransi. Jadi mereka sangat toleran terhadap etnis yang lain dan itu berlangsung sampai sekarang. Jejak-jejak akulturasi di Semarang itu masih kita bisa lihat gitu ya. Yang paling mudah kita lihat diantaranya adalah arsitektur bangunan, kemudian musik, kemudian makanan, dan sebagainya. Salah satu ikon paling penting di Semarang adalah misalnya Warak Ngendok. Ya, Warak Ngendok adalah sebenarnya pada awalnya hanyalah berupa mainan, ya, mainan anak-anak yang dijajakan pada saat tradisi Dukderan. Itu adalah tradisi untuk menyambut bulan Ramadan di kota Semarang. Warak sendiri berasal dari bahasa Arab, artinya menjaga kesucian. Nah, tapi dalam perkembangannya, Warak Ngendok ini menjadi ikon akulturasi di kota Semarang. Ya, disebut-sebut bahwa Warak Ngendok itu adalah gabungan dari 3 unsur kebudayaan besar yang ada di Semarang, yaitu Arab yang diwakili oleh struktur bentuk tubuh dari warak itu yang konon menyerupai onta begitu. Kemudian Jawa diwakili oleh bentuk kakinya yang menyerupai kaki kambing, dan tentu saja kepalanya adalah mewakili unsur kebudayaan Tionghoa, yaitu berupa kepala naga.
The arrival of Admiral Cheng Ho and his army is one of the legends that makes foreign traders to determine and live the value that they carry from their hometown. The Chinese residents then spread to several regions in Semarang and stayed until they got descendants. The traces of Chinese ethnic mostly was found in a place that were given name as Chinatown. Entering Gang Lombok area, we seems to be invited to the land of bamboo curtain in a mini scale. In this place, we can meet and blend with these peoples, like getting to know about pagodas that's still active until these days. And of course, try some special dish as a result of cultural mixing. Hasil dari bentuk akulturasi kebudayaan yang terjadi di Semarang dalam bentuk makanan, salah satunya adalah lumpia. Kita mengenal lumpia sebagai ikon kuliner kota Semarang. Kalau kita menengok ke belakang, lumpia ini sudah ada sejak paruh kedua abad ke-19, sekitar 1870-an. The appetizing taste of lumpia began from the arrival of Chow Chai Yu, a trader from Fujian province, to Semarang around the 1800s. He also opened a Chinese food trade business such as martabak, but contains bamboo sprout and mixed with meat rolled with salty flavor. It doesn't take too long, it turns out that the enthusiasm of Semarang citizens is quite high. So Chow's menu is favored especially by the urban Chinese community. But apparently, Chow has a rival named Wasi. Wasi is a Japanese woman who sells similar foods. The difference is, martabak menu made by Wasi, filled with scrambled, made from chicken, shrimp, and eggs that has a sweet taste. Interestingly, this trade competition still in the healthy stage, because they also often exchange their recipes, so make them into good friends. Then, these two friends decided to get married and make a special recipe as a sign of love, blending two cultures. Lun itu artinya dalam bahasa Tionghoa itu adalah lunak. Nah, pia itu makanan atau kue begitu ya. Jadi semacam kue lunak. Lumpia, called as one of the special foods of Semarang. The pioneer of lumpia in Semarang, next we know as Lumpia Gang Lombok. Asal mulanya lumpia Gang Lombok itu dari Mbok Wasi sama Kong Dayu, itu generasi pertama. Yang kedua itu Swaponyo sama Sim Guansing. Generasi ketiganya Sim Suikim. Generasi keempat itu saya Pak Untung, dan nanti generasi kelima ada penerusnya juga, itu anak saya Vincent. Itu nama lumpia Gang Lombok memang sudah paten ya dari sejak dulu. Kan sesuai dengan jalannya juga jalan Gang Lombok juga. Ya dengan itu kan orang mudah inget ya namanya Gang Lombok itu. Lumpia Gang Lombok number 11 food stalls is the first and oldest lumpia stall in Semarang that survives to this day. Its location next to Tai Kak Shie Temple makes the stall easy to recognize and has its own character. The food stall is small and just a patch, but don't get me wrong, the customers come from everywhere.
and this stall is never deserted from visitors. The man who served the buyer is Mr. Purnomo Usodo. He is familiarly called as Mr. Untung. He is the fourth generation who still kept the sense of lumpia, hereditary. Di antara lumpia-lumpia ini ada mereka yang melakukan varian-varian baru gitu ya, menciptakan varian-varian baru, juga ada yang mempertahankan cita rasa tradisional mereka. Nah, salah satu yang mempertahankan cita rasa tradisional itu adalah lumpia Gang Lombok. Kami lumpia Gang Lombok memang tidak buka cabang, cuma di situ aja Gang Lombok nomor 11 Semarang. Kita ngikuti yang generasi-generasi sebelumnya supaya ya orang tidak keliru lah. Even though we're living in a modern era, but Mr. Untung still made lumpia in a traditional way. He did it to preserve the authenticity of the lumpia taste, so the recipe and the steps of making it's still well maintained. The taste of lumpia has never changed since a long time ago, including how to wash the bamboo sprouts. Ya lumpia itu kan sama. Kalau tempat lumpia Gang Lombok, tempat saya, memang kalau nyuci rebungnya harus selalu bersih. Rebungnya yang penting nggak bau dulu. Kadang orang beli mesti tanya, rebungnya bau nggak? Saya bilang jawab, dicoba dulu aja. Kalau pilihannya tetap rebung yang muda, supaya digigit juga enak kan, nggak keras. A handmade lumpia by Mr. Untung have a sense of middle in between, a combination of salty and sweetness. Still in one source of recipe, but his lumpia can always reach all customers, from the old one even to the new one. To maintain the quality, Mr. Untung also always emphasized the process of making lumpia only in Gang Lombok. Well, if there are customers who come to order, then the employees will proceed the ingredients to become a fried or fresh lumpia. Since the demand has always high, we can come here since the morning come, because if we're too late, sometimes lumpia has been ordered and out of stock. Lumpia made from thin sheets, derived from wheat flour, which is used as a stuffing wrapper. It contains many types of filling, and we can choose according to our preferences, such as bamboo sprouts, eggs, fresh vegetables, even seafood. Ya memang sejak dulu lumpia Gang Lombok memang dalamnya cuma udang, telur, rebung aja, tidak ada yang lain-lain. Lumpia Gang Lombok has its characteristic, with large size and more dense stuffing. Available in two choices of fresh and dry lumpia, which can be served at home for various events. Dried lumpia is usually most in demand because it feels more crispy. But there is no harm in occasionally trying fresh lumpia, because the skin is easy to eat and feels soft when eaten. Ya kalau lumpia kan pasti ada lalapnya juga, seperti acar, cabai rawit, daun bawang, sama bumbunya yang coklat itu. So that we're complete, lumpia, commonly served with lettuce and a typically Semarang thick sauce with leeks that are still fresh. Bumbu manis itu terbuat dari tapioka, kasih kecap, kalau kurang manis ya tambah gula lagi gitu aja. Warna coklatnya karena dari kecapnya itu. Lumpia Gang Lombok is hundreds of years old.
while Mr. Untung, who is 55 years old, feel the need to immediately pass down his hereditary recipe to the next generation. Saya membantu di sini 3 tahun yang lalu. Pertama kali saya di sini belajar gulung. Habis bisa gulung saya belajar masak di sini setelah itu. Penerus saya yaitu anak saya, Vincent Setiawan Sodo. Itu tiap harinya ya di situ. Ya membantu, ya masak, ya bungkus. Yang dia pokoknya yang kosong dia kerjakan. Ya kira-kira hampir 2 tahun saya belajar di Vincent. Itu yang belajari bukan saya tapi malah orang-orang saya. Orangnya dulu pegawainya papi. Saya belajar masak sama mantan pegawai yang di sini sudah meninggal, sama Pak Man itu saya dibelajarin masak sebelum Pak Man meninggal. Di sini belajar masak butuh waktu 2 sampai 3 bulan sampai akhirnya bisa sendiri. Vincent bantu Gang Lombok itu sejak umur 21. Dia bilang katanya mau bantu tempat Gang Lombok situ. Nah, engkongnya waktu itu kan masih hidup. Kamu pengen di Gang Lombok, kamu harus menguasai semua. Bisa masak, bisa apa di situ. Kamu kerjakan. Dia nggak sekolah, nggak mau sekolah. Dia di Gang Lombok situ bantu saya. Ya sejak ada angkongnya itu dia nggak mau sekolah, kepengennya di Gang Lombok situ. Soalnya saya sudah nggak niat sekolah, makanya saya bantu di sini mending cari uang. Lama-kelamaan jadi betah di sini. Ya kita mengembangkannya sesuai perintah engkong dulu. Cuman kita kembangin lebih. Tapi kita tetap mempertahankan kualitas dan rasa lah, citra rasa yang pernah engkong buat gitu. The Lumpia Gang Lombok food stall is always crowded with customers. Open from 8 a.m. to 5 p.m., Mr. Untung, Vincent, and the employees always serve quickly. They also always maintain cleanliness, do the right grinding techniques, and fry well, so that the quality of lumpia is always maintained. The price of one piece of lumpia currently reaches 18,000 rupiah. For the fresh lumpia lasts up to 1 hour, while the fried one can last up to 24 hours. But the customers will usually quickly eat it while it's still warm. Culinary lumpia currently has become a signature dish Semarang City because of the taste and uniqueness of its presentation. Thanks to the persistence of Mr. Untung in putting forward the quality, Lumpia Gang Lombok obtained several awards such as from the government of Semarang, Diponegoro University, TripAdvisor site to Idea Life. This hidden legendary lumpia able to make curious tourists both local and foreign. Lumpia Gang Lombok menempati bangunan yang masih sederhana dan juga menjual varian lumpia yang relatif sama dengan lumpia asli begitu. Kakek saya dulu pernah cerita, kamu boleh buka cabang lumpia, tapi nggak boleh pakai nama Lumpia Gang Lombok. Supaya apa? Nama ini kan cuman satu-satunya di kelenteng Gang Lombok gitu loh. Jadi dipertahanin. Para penerus generasi lumpia, pedagang lumpia itu, mereka melakukan 2 strategi gitu ya. Yang pertama mempertahankan cita rasa asli gitu ya, menjaga keotentikan resep tradisional yang diwariskan oleh nenek moyang mereka.
Tapi di sisi lain ada juga pedagang-pedagang yang menciptakan varian rasa baru untuk memenuhi selera generasi milenial. If you want to come to Lumpia Gang Lombok, please don't be afraid because the queue is contagious. The morning you come here, the more likely to be served faster. Then, you just need to register the name and number of orders. Afterward, you should wait until you called, and then can be directly paid. Harapan saya tetap membuat Lumpia Gang Lombok ini lebih ramai dan tidak menghilangkan citra rasa dari Lumpia Gang Lombok yang dulu. Until now, lumpia is still the main magnet that is always hunted. Portrait of Lumpia Gang Lombok, not only talking about the taste, but also the romance of our ancestors. Because of what it is passed down to us, definitely we don't lose it so that it can be enjoyed by the next generation. Semarang City always keeps a longing for diversity that can run in a balance. The city will always be warm and welcoming in the midst of modernization as an urban city. So, when will you go to Semarang?